Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer un fade totalmente a máquina. Palanca en la mitad, peine 3, cortamos todo, siempre llevando la máquina hacia a contrapelo. Contorno con 0, palanca cerrada. Un dedo más abajo, la trimmer. Y la diferencia que queda, eliminamos con la máquina al revés, con los filos hacia abajo. Terminamos la parte inferior con la afeitadora. Ahora hacemos una zona de un dedo con 0, palanca abierta. Vamos cerrando la palanca hasta conectar esta zona con la inferior. It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. Otra zona de un dedo de ancho con peine 1, palanca cerrada. Liars are all the same. Usando peine medio, vamos cerrando la palanca hasta conectar con la parte inferior. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Finalmente, hacemos la conexión hacia arriba con el peine 1 y medio. Y otra vez hacia abajo con el peine 1. Marcamos contornos y pulimos con tijeras sobre peine. Y bueno, hasta acá el video. Muchas gracias por verlo. Suscríbanse y comenten. Nos vemos en el próximo.